اومدی بچه چه خوش اومدی. چندم لایک اجقیدی اوستا کامنتیره دا بنویس. خیلی دیگه همه کسا سلام علیکم. همه کسا سوزن خوبین، سلامتیتون خوبه، وقتتون خوشه. امروز بردروی عزیز 4 دکبر سال 2023 1000 روبل روسی برابر به 120 سومن و 50 دیرم. در امروزه ویدیو با دقت گوش کنید که ما در یک جا خانه روی کردیم. خانه های زمینی سر میشوه ناحیه وخش، شهر دوشنبه. ده خانه زمینی دیگه است در ناحیه رودکی. کوارتیرهای از آن است در شهر باختر یعنی که قرغن پیشینه. کوارتیر از آن است در شهر وحدت و یک کوارتیر ارزان دیگه است در شهر کولوب. بردروی عزیز قزقی ویدیو همیه که یک خانه زمینی 130,000 سومونیش میگه. بردروی غریب شما میتونه که یک خانه زمینی را 1,77,000 روبل دا بخرین و دیگه چیزای ارزان هم روی کردگان. بردروی عزیز خواهش میکنم ویدیو امروز را تا آخرش تماشا کنین. باوری دارم که یگون خانه میخرین. بردروی عزیز ای همتون خواهش میکنم یا دونه لایکی را بجخین. کسی در کانال ما مهمونین подписаться سکنین. انا که میریم استوستا. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. انا بابی جان ایلا بای ماشینا را دیدین؟ ها دیدم. شرکت بختیار و بهرام جان در روسیه در انمین بارهایی که تاجیکستان میآیند بازار صدوات و لیولینا جمع میشوند. بارهایی که بود در گرد اطراف است همه رایگان جمع آوری میشوند. همین بارها را برای تاجیکستان آوردن کو از روی وزن با انصاف برگزاری کرده می شود. انا وقتی که بارها آمد به تاجیکستان که در آمد از همین خوجند باستانی سر کرده تقسیمات سر می شود. به دوشنبه شهر در آمده دیگر جاها ناحیه های گرد اطراف با عموما تمام شهر و ناحیه های تاجیکستان بارها تقسیم می شود. بابی جان از همه اساسش کفالت دارد. نه گرانتیا. بله هی نویر حکای باباش شما فهمیدید. این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنین در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین بار خودش می آمده. خیلی تنج باشی بچه چه که بچه اچکیدار نوارا سر میکنه کافه خنه که در پیش ادمانو نوارا مایده تماشا کن. بردروی عزیز همین خانه که دیده سن سراشنی باید بفروشه با دقت گوش کنین معلومات چه گپ میزنم. خانه فروشی قرار دارد در ناحیه رودکی پیشینه نومشلینسکی رایون دهه حسن آباد. بردروی عزیز خانه در ناحیه رودکی دهه حسن آباد 4 سوتیق زمینه 3 در خانه با کلدارش کردگی ویرانت هم داره. بردروی عزیز بانیا کухні در درونش بدای ремонти خانه‌ها میانه میگه اوسویچ میگه هسته و چطور 100% گرد خانه محکم کردگی دروازه چسباندگی آشخانه حاجتخانه هضمخانه داره. صاحب خانه گفت که سراشنی پول موندار کرای نرش بردروی عزیزم 130,000 سومانی میگه. دوستان عزیز معلوماتی بیشتر از زنگ میزنین میگیرین. نمره تاجیکستان شما است، نمره روسیه‌اش در واتساپ داره. بسیاری بردروی روسیه در کامنتر نوشته بودند که خانه ارزان ای شهر دوشنبه شوه بمانین. این مرحمت گوش کنین. بردروی عزیز خانه دیسین قرار دارد در شهر دوشنبه نزدیکی بازار کوشانیان ده 4 سوتیق زمینه ده در خانه فسان شروع کردگی ремонтش ابوی زدگی تیاره. بردروی عزیز فقط پول روسی را روسیه میاری و تاجیکی میکنی انمی خانه فسان هم میخریده. مسئله اوسویچ میگه هسته و چطور 100% گردی خانه محکم کردگی دروازه چسباندگی لدنی بانیا هم داره یعنی که بانیای تابستانه هم داشته. بردروی عزیز نرخ خانه را 220,000 سومن میگه ارزان میشوه. بردروی عزیز برای معلوماتی بیشتر زنگ میزنین یا در واتساپش مینویسین. بسیار خانه خوش‌رایده. اگر تماشا کرده سباشی برای مهنت‌های ما یادان علیکی را بجقیم. بردروی عزیز انا ایرا خانه میگن اخی انا ای خانه فسانه با دقت گوش کنین معلومات چه گپ میزنم. خانه فروشی قرار دارد در ناحیه رودکی طرف استقلال 4 پاوروتی فابریکا در 6 سوتیق زمین 4 در خانه با کلدارش کردگی 4 در خانه فسان کухні بانیا حاجتخانه در درون شای ремонти خانه با درجه اولی شای ремонти замонавӣ کردگی. بردروی عزیز برای این خانه را
пули урусине пули долларо тамиёи майда мекунӣ ва анами хонаи беҳтарина мехарида. ремонти хонаҳо бардруи азиз замонавӣ ба дараҷаи олӣ шай. Оусвич мега ҳастай ҳуҷҷатҳои 100% герди хона маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагӣ, берани хонада фундаментҳои ошхона, баня, ҳоҷатхонааш рехтагиай. бардруи азиз на самдели хонаи хушрӯайда. нақша 510 000 сомон мега арзон мешава. 510 000 сомон арзон мешава, алишам мешава ба квартира дар шаҳри Душанбе. хай бардруи азиз номерои телефонаш ҳастай, мисол боз занг зада маълумоти бештара мегирем. салом алейкум дӯстони азиз, апаву хоҳарон ва модарони меҳрубон. имрӯз хостам шуморо ба ширкати атомӣ ба кор даъват кунам. дар ширкати атомӣ кор бениҳоят осон аст, вале шахсии худ намесӯзад. ҳамагӣ дар як сол 2 маротиба харид кан, таги дасти худ 2 нафара аъзо карда корро ба пеш мебарем. дар ширкати атомӣ худ кору фаъолият карда ба маошҳои хуб баромадам. ширкати атомӣ карьерский косметика буда бениҳоят витаминҳои бой дошта ва ба бисёр бемориҳо шифо бахшидааст. ширкати атомӣ бо маҳсулотҳои босифати худ дар Европа машҳур гашт. ногуфта намонам дӯстони азиз, дар ин ширкат зиёда аз 10-11 ҳазор занҳои тоҷику узбек кору фаъолият карда ба зинаҳои баланд баромада соҳиби маошҳои хуб гаштанд. пас биёед дӯстони азиз ҳамкорӣ кунем. барои маълумоти пурра пас дӯстони азиз занги телефонии шуморо интизорам. касе ки ай ноҳияи кушониён ё ноҳияи вахшен дар комментария бинависен ку ҳастен ҳаминҷода. агар бошен анами хонаи арзон барои шумоай. бардруи азизи хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи вахш тарафи савхози вахшдай. ноҳияи вахш тарафи савхози вахшда. қишлоқи ҷангалак 5 сотиқ заминаи 3 дар хона кардагӣ, баня дар даруншай. ремонти хонаҳо коробкаи чиқелеки десен. мега ки оусвеч ҳастаю мегзарониш тамом. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100% бидай. қарибишда мактаб, магазин, масҷид наздик бидай. бардруи азиз нархи хона 130 000 сомон. касе харидор бошен бо савдо мешава. номерои телефонаш бардруи азиз ватсапам дора. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бачаё чабхи як кофе талха биза ки ба фикрам хобот бурдисай. аки гапа барои чӣ гуфтам ки барои бедор шая квартирои арзона тамошо кунида шеринар. бардруи азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри бохтар, номи пешинаш Қоронтепа. яххонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 40 квадратни метрай. шаҳри бохтар, кӯчаи Ламанос гуфтагиай. домои пешина квартира нав ремонт кардагӣ. соҳиби квартира маълумот додагиай ки яххонага дар Ламанос дар 4 этаж мега мисол ҷойгир будай, кришаш маҳкамай. доми 7 сари раи калонда мега мактаб, боғча ҳамаи чӣ наздик будай. тамоми шароитҳош муҳайё мебошад. балкони 6 метрарам доштай. нархи квартира 220 000 сомон. касе харидори аниқ бошен бо як камтарша арзон мекуна. фақат харидорои аниқ занг бизанене ки навераакҳои бобош эълона давом метавон. бо диққат гӯш кунед. и квартира десен қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, пеши бозори стансияда. яххонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 40 квадратни метрай. дом навастройка квартира нав ремонт кардагӣ. соҳиби квартира маълумот додагиай ки хона дар беҳтарин ҳолатай. тозаи хушрӯ ремонташ нав кардагӣ. ба мисол бисёри чизош месодай, кансанер, қолин, дарошкоҳош срочни фурӯхта мешавад мега. шаҳри ваҳдат, бозори стансия, пеши стадион. дом навастройка дар 1 этаж қарор дорад, овсвеч пастяни ҳастай. нархи квартира 215 000 сомонӣ. касе ки ай шаҳри ваҳдатин бардруи азиз занг бизанед, квартираи арзона 215 000 сомон бихарен. масъалаи сумушқатӣ бо як камтар арзон мешидай. агар тамошо кардеса бошӣ хотири ҳами квартираҳои арзон як дона лайкира бижиқ бачаюча. бардруи азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи 58 гуфтагиай, болой пажарни. яххонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 43 квадратни метрай. дом навастройка квартира нав ремонт кардагиай мега.
ҳисоби мақсад квартира бисёр маълумот додагӣ нест, фақат нависагие ки шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи 58, болои Пажарни. Нархи квартира бардуи азиз 230 000 сомонӣ гуфтагӯ. 230 000 сомон. арзон мешава намешава нависагӣ нест. Бардуи азиз хоҳиш мекунам фақат харидорои аниқ занг бизанен. числаи видеоро нигоҳ кунем, барвақттар боша ба занг бизанен. имрӯз 4 декабр бардуи азиз. числаи видеоро ҳатман неки нигоҳ кунед. хайнам хеле ва чаю ба навори хонаҳои имрӯза галай болой к ҷар шава лайка бижиқ саудутиҷи хирсан шава. бардуи азизе ва навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аст ки ҷое ки хеле хонае ки мисол рӯй кардан ҳаракат кардам барои шуморо якта ба якта нархошо нагуфтам. фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд. бардуи азиз агар то охири видеоро тамошо кардагӣ бошӣ дар комментария рақами 5 бинавис. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо кардӣ. ҳамин дар комментария рақами 5 бинавис. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо кардинда. ва аст ки ҷое ки хона замин квартира дар кораита комментарияда бинавис. ман дар видеои дигари арзонтар ёфта барои тара реклама мекунам. шери нар фақат шумо дастгирӣ кунед, я дона лайки бепла бичиқен. касе дар канали мо меҳмонен, ҳамин подписатсияро ҷиқиден бардуи азиз, зангулачара бологӣ дамонен, видеои ма шумода мерава. ва бардуи азиз, агар ягон кас реклама дошта боша, замин, хона, квартира, мошин, чизе ки барои фурӯш боша, ин ҳамин рақамҳои десен бардуи азиз, дар ҳамин рақамҳо дар WhatsApp шурӯъ кунед. бигӯ ки ҳаминро реклама кунам. дар видеои дигари бардуи азиз насиб боша чизе ки роӣ мекунем, ман рекламаи киногиш мекунам. бозӣ просмотрои саудутиҷи гизалай бад рафти сайда. иншоалло ки ҳамин чизат арзон боша, результати сахт метаа. бардуи азиз, дига гапам надорам. то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. дар кӯчае бошен, ҳамеша сарбаланду хонаободу ҳисоботон пури пул бошада. суни азиз, дастгириро фаромӯш намекунем. хаяк. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.